السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم حمد و ثنا دلائی اور کبریائی اور بڑائی دلائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، اور بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام ہو امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ہزارہا اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت دے تمام اولیاء کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے عرش والے رب، اس پرفتن دور کے اندر اس وقت جو تیرے بندے، تیری بندیاں اور بچے نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں اور باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما اور اسی طرح ان کو دین اسلام کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ حضرات، ذو الحج کا مہینہ جو ہے وہ عنقریب اللہ الرحمن کے فضل و کرم سے اس مہینے کی آمد ہے، اور آپ حضرات بھی اس میں اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیاری کر رہے ہیں۔ یہ قربانی اللہ پاک نے ہر امت کے اندر رکھی، لیکن اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا جب مسئلہ آیا تو اللہ کے قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے، یعنی جن کا نظریہ
اور جن کا عقیدہ درست ہوگا اسی کی قربانی جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو حضرات، اب یہ قربانیاں جو آپ نے خریدنی ہے، اس کے لیے آپ مسئلے پوچھتے ہیں، جی کیسی قربانی ہو؟ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ آنکھ سے اندھا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، جسمانی طور پر لاغر نہ ہو۔ اب یہ تو ہم جا کے بازار میں اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ بے عیب جانور ہمیں ملے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر یہ آپ کی پیش کی ہوئی قربانی کل اللہ کے دربار میں آ جائے اور کہے کہ اللہ اس نے مجھے تو بڑھا، میری آنکھیں چیک کی، میرے کان چیک کیے، میرے جسم کو دیکھا اور میری آنکھوں کو دیکھا، لیکن میری آنکھوں کو دیکھتا رہا، آپ خود اندھا بن کے رہا، میرے کانوں کو چیک کرتا رہا، لیکن یہ بہرا ہو کر کے اس نے زندگی گزاری۔ اس کے سامنے قرآن بھی تھا، نبی کا فرمان بھی تھا اور سب کچھ تھا، لیکن آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا، پاؤں سے لنگڑا، ہر لحاظ سے اس نے زندگی گزاری، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے یہ آپ کے سنت و ابیکم ابراہیم، حالانکہ ساری امتوں کے اندر قربانی تھی، وہ یہ نہ شک میں پڑ جائے کہ یہ جو کہا گیا سنت و ابیکم ابراہیم، تو ابراہیم سے بات شروع ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی۔ تو آدم علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائیو، قربانی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو، اور اس کے لیے اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے نظریات کو درست کریں۔ عقیدہ اگر باطل ہے، دیکھو کئی حضرات ہیں جو اللہ تعالی کے کاموں کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ پاک کی صفات ہیں وہی مخلوق کے اندر، حالانکہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، اپنی صفات میں بھی، وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور جس باپ کی سنت کو آپ نے زندہ کرنا ہے، آج اس کے نظریات کو دیکھو، اس کے بچپنے سے لے کر، پیدائش سے لے کر بڑے بڑے اس دنیا کے اندر حکمران آئے جنہوں نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کریں، لیکن خالق کائنات نے یہ واضح کر دیا، اپنی خالقیت اور ربوبیت کا سکہ جما دیا اور کائنات کو یہ بتا دیا کہ تمہارا رب وہ ہے، تمہارا خالق وہ ہے۔ سارے جہان کی قوتیں ایک طرف ہو جائیں، میرے رب کے کون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے رب نے صرف کیا کہنا ہے؟ کون فیکون۔ آج کا یہی پیغام ہے، عقیدے کو درست کریں، پھر چھوٹی بھی ہونے کی تو سے ہلکا نجات، پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کا وزن اللہ کریم اپنے دربار میں اود پہاڑ سے بھی زیادہ بنا دیں گے۔ تو حضرات، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی کر و فر والے، بڑی بڑی قوتوں والے، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے۔ فرعون جو ہے اس نے اعلان کر دیا میں نے موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا،
موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ تو کہتا ہے نا پیدا نہیں ہونے دینا، اور مجھے بھی رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پرورش نہ پڑے، اس کی پرورش تیرے گھر میں کرواؤں گا۔ قرآن گواہ ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے، ماں لے گئی واپس، ماں دودھ پلا رہی ہے، تنخواہ کون دے رہا ہے؟ فرعون دے رہا ہے، معاوضہ فرعون دے رہا ہے۔ اسی طرح نمرود کو دیکھ لے، اس سرزمین کے اوپر نا 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے پوری زمین کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ اس میں 2 مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور 2 کافر ہیں۔ اہل ایمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پہ بھی حکومت، جنات پہ بھی حکومت، مشرق و مغرب میں بھی حکومت، ہوا کے ذریعے سے جہاں چاہیں چلے جائیں، جنات کو آرڈر دیں تو حکم کی تعمیل ہو۔ اور دوسری طرف حضرت ذوالقرنین، قرآن میں تذکرہ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے وسائل ان کو دیے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ وہاں تک بھی پہنچے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے ذوالقرنین وہاں تک بھی پہنچے۔ یعنی اتنے ذرائع تھے کہ مشرق و مغرب، طلوع آفتاب تک ان کی حکومت چلتی تھی۔ اور کافروں میں ایک نمرود ہے، 400 سال اللہ نے حکومت دی ہے اس زمین کے اوپر، اس تھوڑی نہیں ہوتی، پوری زمین۔ اور بخت نصر، یہ 2 حکمران ہیں کافر۔ اب ان میں سے نمرود وہ ہے جس کے دور میں یہ توحید کا پیکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ نجومیوں کے ساتھ دربار بھرا رہتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، خواب بتایا، انہوں نے تعبیر بتائی کہ بادشاہ تیری حکومت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، سب سے پہلے محکمہ منصوبہ بندی نمرود نے بنایا، اس نے کہا محکمہ تیار کرو اور کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہونے دینا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، میرا رب ہوئے جس چیز دا ارادہ کر لین، جیڑا کام کرن دا فیصلہ کر لین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ پھر کو سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی فیصلہ کر لیے۔ اور فیصلہ ادھر نمرود آ کی ہے کہ جناب او بچہ پیدا نہ ہوئے، ادھر فیصلہ کی ہے تو اپنی طاقت دا اظہار کر، رسی اپنی قدرت دا نظارہ بکھا دیواں گے۔ ادھروں جناب سارے تے پھر اللہ پاک نے نا پیدا کیڑی جگہ تے کیتا، اے نہیں دیکھو جی ایک بندہ مشرق و مغرب دے اندر، ساڈے تے حکمراناں نوں پتہ ہی نہیں چلدا بلوچستان وچ کی ہون ڈیا۔ ہن ایک بندہ مشرق تو لے کے مغرب تک حکمرانی کرے تے جناب بچہ آپ تاج تخت و تاج ہوتا ہوئے، مشرق والے بنے مغرب والے بنے، بچہ پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فیصلہ کیتا کہ انہوں یہ بھی بہانہ ایدہ نہ چلے، بغداد اور جناب
کابل، عراق دا تاج یعنی دارالحکومت جڑا نا وہ بغداد ہے، تے بغداد تے بالکل ہی قریب بابل شہر تے بغداد، انہاں دے درمیان ایک اور بستی ہے، تھوڑا ہی فاصلہ، اس مقام دے اوتے ایک آسر رہندا ہے، بعض مورخین نے دا نام تارخ بھی پیش کیتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دا نام امیلہ بیان کیتا گیا ہے، یہ اس بستی دے وچ ہے، لیکن کردے کی کا بنے بت بناؤں دے معبود بناؤں دے مشکل کشا بناؤں دے نے حاجت روا بناؤں دے نے، بنا کے نا تے لوکاں نوں پیش کردے نے پئی آ لو جے بارش چاہی دیئے تے ایدے سامنے چک جانا ہے، جے اولاد چاہی دیئے تے ایدے سامنے چک جانا ہے۔ جناب آسر بڑائی انہوں نے ڈیکوریٹ کر کے نا تے گلی گلی وچ ہوکا دیندا ہے، گلی گلی وچ ہوکا دے وے، اے باپ کہندا ہے میرے کول معبود بڑیاں گلاں سنن والے تواڈیاں، بگڑیاں بناؤن والے، مشکل کشائیاں کراؤن والے، آجو خرید لو۔ ادھر جناب اللہ پاک دا حکم کی ہو گیا ہے کہ محکمہ منصوبہ بندی کار کار وچ تلاشیاں لے رہی ہے، رب نے امیلہ دے حمل نو ظاہری نہیں ہون دیتا، آخری ویلا آیا ہے، ایک پہاڑ دی غار دی اندر ٹر گئیاں نے، اللہ پاک نے بچہ دیتا جیدہ نام ابراہیم ہے، تے واپس کار آ گئیاں، بچے نو غار وچی چھڑ گئے، پتھر چکے غار دے منہ دے اگے لا دیتا کہ سویرے میں آواں گی، آ کر کے اپنے بچے نو ویکھ جاواں گی، کیونکہ نمرودیاں نو پتہ چل گیا، اے سپاہیاں نو پتہ چل گیا، نگرانیاں کرن والیاں نو پتہ چل گیا، سی آئی ڈی والیاں نو پتہ چل گیا، میرے بچے نو ذبح کر دینا ہے، تے اس واسطے بچہ ایتھے ہی رہے، میں گھر ٹر جانی ہاں۔ اے گھر دا چکر لاؤن واسطے چلی گئیاں نے، اگلے دن واسطے آئیاں، ویکھیا کیے ابراہیم پے ہوئے نے انگوٹھا منہ وچ لے آئے، انگوٹھا باہر کڈیا تے تازہ دودھ پیا وگ رہا ہے۔ انما امرہ اذا ارادہ شیعہ، اور میرا رب جس چیز دا ارادہ کرے او تے پتھراں وچوں بھی پانی جاری کر دیندا ہے۔ اے جناب کوٹھے دے وچوں دودھ تازہ پیا نہیں کر رہا ہے، میاں جی ذرا غور کرنا تیرا رب کنیاں طاقتاں والا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ معنی پتہ کیجئے، اللہ فرماندے نے چھوٹا ہے وڈا ہے حیوان ہے جوادات ہے درندہ ہے پرندہ ہے فضاواں دے اندر ہے خلاواں دے اندر ہے بحر و بر دے اندر ہے، اللہ فرماندے نے چھوٹا ہے وڈا ہے امیر ہے غریب ہے ساریاں دا داتا میں ہاں۔ داتا دا معنی کی ہوندا ہے؟ روزی بھجون والا، روزی دین والا۔ یار یہ ہوتی ساڈا جھگڑا ہے، اسی آنے ہاں بے رب داتا ہے، اور رات نو یعنی پوے پیا ستا پیا بھی اٹھ جو مرضی اٹھ اس رب نو پکار۔ جدو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین وچ کوئی بھی روح زی روح ایسی چیز نہیں، کیڑی تو لے کے ذرے تو لے کے پہاڑ تک، یعنی بڑی تو بڑی چیز۔ اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا ساریاں دی روزی دا ذمہ میں آپ لے لے آئے۔ روزیاں دا ذمہ کنے لے آئے؟ تے پھر داتا ہے نا، پھر جنہیں اینا روزی دا ذمہ لے لے آئے کہ اگر کوئی پہاڑ دی اندر بھی چیز ہے اللہ اوتھے بھی روزی بجا رہے نے، فضاواں دے اندر اڑ دے پرندیاں نو روزیاں لب رہیاں نے، اپنے گھونسلیاں وچ بیٹھیاں نو بھی یہ روزیاں مل رہیاں نے۔
اللہ اللہ امام مروسی رحمت اللہ علیہ بہت اپنے وقت دے امام تے بزرگ یہ آیت پڑھ رہے سن کیونکہ 12واں پارا نا اس آیت تو شروع ہوتا ہے آیت پڑھ رہے ترجمہ پڑھیا تے سوچی پہ گئے یا اللہ میں بھی تجربہ کرنا چاہنا ہے پہ تو بندے نو روزی کی میں پہنچاؤں ہے امام مروزی رحمت اللہ علیہ ایک غار دے اندر بیٹھ گئے تجربہ کرنے واسطے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تم کے میں اپنے بندیاں نو روزی پہنچاؤنا ہے ایک غار دی اندر بیٹھ گئے نے آخیا اللہ میں بیٹھ گئے ہیں ہن ویکھنا ہے وے میرا رب میرا داتا میرا خالق میرا مشکل کشا میرا حاجت روا میرا لجپال کیویں مینوں ایتھے روٹی پہنچاوندا ہے بیٹھے رہے اے وقت گزردا گیا ہے ایک قافلہ گزر رہا ہے طوفان آ گیا ہے بارش آ گئی ہے موسم سرد ہو گیا ہے انہاں کیا تلاش کرو نہ کوئی جگہ جتھے اسی ریسٹ کر لیے آرام کر لیے یہ تھوڑا جہا طوفان گزر جائے پھر اپنا سفر جاری کریں گے انہاں نوں پتہ چلیا غار سامنے غار دے وچ داخل ہوئے تے ویکھیا ایک بزرگ بڈھڑا جہا بندہ ایک کونے وچ لگا ہویا ہے انہاں جا کے سلام عرض کیتا ہے آپ نے دل دے اندر وعلیکم السلام کیا انہاں کیا بندہ ٹھٹر پڑا گیا ہے باہر ٹھنڈ بڑی پیندی ہے اگ بالو نا اے دے کول اگ بال کے ذرا سکاؤ انہاں اگ بالنی شروع کر دیتی ہے پھر ہوش وچ آگ نہیں آئے تے پھر ہلاؤندے نے کہندے نے بابا جی روٹی کھانی آپ نہیں بول دے پانی پینا ہے آپ نہیں بول دے انہاں آکھیا یار پتہ نہیں کنے دناں دے اتوں اے بزرگ بیٹھے ہوئے نے اس واسطے انج کرو اونٹنی دا دودھ چوک لے آؤ اے دودھ چوک لے آندا ہے تے جناب ادھر لٹا لیا ہے ادھر بزرگاں نوں لٹا لیا امام مروسی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کر دے نے او لوگوں رب کولوں منگن والے تے بن جاؤ ایک پاسے کو رب ہی ساڈا رازق ہے تے دوجے بننے کو لاہور بھی ساڈا داتا ہے اے دو دوگلے پالیسی چھڈو کیونکہ جو ایک بندہ ہو جائے نا ایک پاسے لگ جائے تے رب ذوالجلال نے اپنے بندیاں نوں کدی بھی مایوس کیتا نہیں کیتا اللہ اکبر انہاں لٹا لیا ہے اے لٹا لیا تے جناب حضرت امام مروزی فرماندے نے میں پھر بھی چوپ انہاں ایک لکڑی لئی میرے دند پٹ کے نا یعنی منہ کھول کے لکڑی وچ دے دیتی تے دودھ چویا نا جڑا اور لوٹے چ پا کے نا تے دھار بن کے میرے منہ دے وچ اجے پہلے 2-4 قطرے ہی گئے نا تے میں ہس پیا انہاں آکھیا جناب ایک ہی گل اسی بلایا تسی بولے نہیں کیا ہن ہس پے ہو انہاں اپنی گل دسی کہ میں قرآن پیا پڑھتا سا تے قرآن کہندا وَمَا مِن دَابَّةٍ اللہ پاک نے فرمایا میں ہر بندے دا رازق ہاں اور میں نے داتا منو میں داتا ہیں ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر پابندی لگی ہوئی ہے اے سی آئی ڈی چکر لا رہی ہے بچہ پیدا کوئی نہ ہوئے غار دے اندر حضرت امیلہ چھوڑ کر کے چلیاں گئیاں نے تے ادھروں واپس آئیاں ہیں تے انگوٹھا منہ وچ لیا ہے تازہ دودھ پیا نکلدا ہے اللہ اکبر پھر چلے جاندیاں نے پھر واپس آؤندیاں نے ویکھدیاں کی نے بھئی میرا بچہ ایک دن دے وچ اتنا ود رہا ہے جنہ مہینے وچ بچہ ودتا ہے غار دے وچوں نہیں کڈیا غار دی اندر ہی ابراہیم علیہ السلام علیہ بعض مورخین نے لکھیا 7 سال تک اسی طرح ہی کیونکہ باہر پیرا لگا ہوا نمرود دا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہون دینا بچی پیدا ہوئے کوئی بات نہیں لیکن بچہ پیدا ہوئے انہوں ذبح کر دینا ہے تاکہ میری حکومت نو جڑا گراؤن والا ہے نا وہ پیدا ہی نہ ہوئے اللہ اکبر تے جناب ادھروں پہلا دن ہویا بات ذرا مختصر کراں ماں نے آکھیا ہن بچہ جوان ہو گیا ہے ہن لے کے ٹولیاں گھر پہنچ جانے ہاں اے گھر بار دی فضا ویکھی اے جناب زمین دیاں رنگینیاں ویکھیاں
रब दी मखलूक वेखी, सारे नज़ारे वेखे ते अपनी मां नूं सवाल करदे ने, फरमांदे ने अम्मी जी मेरा रब कौन है, मेरा रब कौन है। ते मां ने भी आम मफहूम के अंदर, क्योंकि रब दा मानी पालन वाला, फरमाया पुत्र तेरा रब मैं जू हाँ, क्योंकि मैं तेनों पालनी है, मैं तेन दुध पिलाउनी है। अम्मी मैनू समझ आ गई। और जिहदे नां ते कुर्बानी करनी जे ना, जरा वो अकीदे नोट करो, जो इहो जे अकीदे तुहाडे होणगे ना, फिर एक बकरे भी कर दोगे, एक बकरा भी कर दोगे ना, ते रब तुहाडी कुर्बानी कबूल कर लेगा। ते जे अकीदे चंगे ना होए ते 10-10 बकरे भी भावें सिवा कर लो। पर मां अम्मी जान मैनू समझ आ गई, मेरा रब तुसी हो ते तुहाडा रब कौन है। उन्हें आख्या पुत्र तेरा अबू क्योंकि कमा के लिया के देंदा है, वो कमाई करके लिया सिखाने। पर मैं अम्मी ये भी गल समझ आ गई, मेरा रब तुसी, तुहाडा रब मेरा अबू बन गया, ते मेरे अबू दा रब कौन है। उन्हें आख्या पे जनाब नमरूद है, क्योंकि तेरे अबू ओदा मुलाजम है, ओदा मुलाजम है, तनखा में मिलदी आ। आख्या ये भी गल मैनू समझ आ गई कि मेरा रब तुसी, तुहाडा रब मेरा अबू, मेरे अबू दा रब नमरूद दा रब कौन है। मुंह अगे हथ रख लिया, फरमाया पुत्र अगे ना बोली, दफा 144 लगी आ, बड़ा औखा वेला ही, महकमा मनसूबा बंदी वाले जिन्हें घर घर फिर रहे, इहो जे सवाल ना करे। अच्छा लेकिन मुआहिद होंदा भाई, उन्होंने कितने मतलब चैन आवे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सारा नज़ारा कर लिया है, ते आखन लगे अब्बा जी मैनू अपना रब ते जरा विखा दियो, रब ते विखा दियो, मैं भी देखना चाहना भी जिन्हों तो इन्हें रब बनाया सारी कौम ने। ते नमरूद के सामने सजदा करके लोग जाते, अजे आजर जाहिर नहीं सी करना चाहते, दूरों ही विखांडे ने। ओ पुत्र ताज पहने हुए, तख्त लग्या होया, रंग का काला नजर आउंदे है, क्योंकि तारीख के अंदर मौजूद है कि नमरूद रंग का बड़ा ही काला सी। और रंग काले वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये नबियां की तरबियत कौन करता है? अर्श वाला अल्लाह आप करता है। जिन्हों नबूवत देनी होवे ना, ते इधर जनाब वेखिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ते कहन लगे अबू जान एक गल मैनू समझ नहीं आई, मेरा पुत्र किस चीज की समझ नहीं आई। फरमांदे ने वेख ताजुब आवे मैनू, वेख ताजुब आवे मैनू, ए नुकता हिकमत वाला, नौकर चाकर किन्ने सोने, पर रब दा बूथा काला। जे रब हुंदा ते अपनी सोहनी शक्ल बनांदा, क्योंकि जी तुहाडा भी रब है ना किड्डा सोहना। रब्बे जुल जलाल दी कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कल क़यामत दा दिन होना, बंदे जन्नत में चले जाने ने, ऐलान होना है और जन्नतियों कुछ होर भी चाहिए जे, जन्नतियों कुछ होर भी चाहिए, अल्लाह सब कुछ मिल गया। फरमाया जे एक चीज़ तो मिली नहीं, सब तो कीमती चीज़। या अल्लाह फिर साड़ी समझ नहीं आती वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी रह गई है, वो किहड़ी चीज़ हो सकती। अल्लाह फरमांदे ने मैनू वेखिया कोई नहीं सी, नमाज पढ़दियां मैनू वेखिया कोई नहीं सी, इबादत करदियां मैनू वेखिया कोई नहीं सी, ते सारे तैयार हो जाओ, मैं रब तुहानू अपना दीदार कराउण लगा है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा या रसूल अल्लाह किस तरह सी अल्लाह पाक नू वेख लांगे, क्योंकि कुरान कहता कोई इंसानी अख अल्लाह नू वेख सकदी, और नूरां दा मुजस्समा, और कौन केड़ी अख देख सके। ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालत छोटे ने, उम्र छोटी है, ते नुकता किथों कढ़िया। फरमाया जे रब हुंदा ते अपनी सोहनी शक्ल बनांदा, हुसन हजूरी ए जलवा नूरी, ते अपने मथे ते चमकांदा। बाप ने उंगली पड़ी वापस ले आया, और मेरा पुत्र केड़े किहो जिहियां गल्लां करन लग गया। घर आ गया ते वेखिया कि
ہن باہر نکلے قوم جیڑی ہے یہ ساری دی ساری چل دے اگے اپنا ستارے ویکھ کے او دے سامنے سجدہ ریز ہوئی پئی ہے، مشکل کشا بنی بیٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آئے کہنے لگے پئی دسو کیوں رب بن رہے ہو؟ فرمایا اے ستارہ نہیں چڑھے گیا، یہ ساڈا رب ہے، یہ ساڈا مشکل کشا ہے، یہ ساڈا حاجت روا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری طور پہ پتہ کیا تھے اچھا چلو میں ہی مان لینا ہے۔ ہن قرآن سننا ذرا، قرآن نے نقطے کس انداز میں مینوں تینوں سمجھاؤن واسطے، اور ضروری نہیں کہ اسی فتوے لاؤندے رہیے او فلانے ہو تسی اوتھے چک دے ہو، فلانے ہو تسی اوتھے چک دے ہو۔ قرآن پڑھیے، رب جلال دی قسم شرک نیڑے لگ سکتا ہی نہیں، بندہ اپنے عقیدے دی اصلاح کر لوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فلما جن علیہ اللیل رہا کوکبا قال ھذا ربی، انہوں نے کہا ساڈا رب، آپ فرمایا میرا رب میرا بھی، لیکن نتیجہ کتوں اخذ کیتا؟ فرمایا کہ فلما افلا، جدو ستارہ غروب ہو گیا تے آپ نے نتیجہ اخذ کر کے قوم دے سامنے کی رکھیا، آپ فرماندے نے قال لا احب الآفلین، اے میری قوم والے ہو تسی مان لیا نا، میں بھی مان لیا تھوڑے نال، لیکن جیڑا ڈوب جائے نا، جیڑا ڈوب جائے میں انہوں پسند نہیں جی کردا، کیوں کہ جدو سامنے سی ادو تیرا داتا ویکھ رہا ہے، ہن ڈوب گیا ہے، ہن کون ویکھدا تانوں؟ یہ گلاں کردیاں قرآن کہہ رہا ہے فلما رأى القمر بازغا، چند جڑا ہے نا ذرا دیر نہ چڑھیا، ادھروں چند بھی آ گیا ہے، قوم ساری او دے سامنے جھک گئی، تے فرمایا ابراہیم ہے ساڈا رب ہے، تے آپ فرماندے ٹھیک ہے قال ھذا ربی، میں بھی من لینا ہے، لیکن نتیجہ کی کڑیا فلما افلا، جدوں چند غروب ہو گیا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ جدو غروب ہو گیا نا آخیا میں نہیں انہوں پسند کرتا جڑا ڈوب جائے، جڑا مر جائے، جڑا کمال تو بعد جتے زوال آ جائے، میں انہوں نہیں منتا، اگر میرا رب میں نو ہدایت نہ دیندا تو میں بھی گمراہ ہو جاندا۔ اجے بھی فتویٰ نرم رکھیا، ہن جناب رات گزر گئی، سویر دا ٹائم ہویا، سویر دا ٹائم ہویا، توجہ کرنا، سورج طلوع ہو گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، روشن کر دیتا ہے مشرق تو لے کے مغرب تک، ہر چیز روشن ہو گئی، قوم سامنے جھک گئی، تے ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے یہ ساڈا رب ہے، تے آپ فرماندے نے قال ھذا ربی، چلو میں بھی مان لینا، لیکن جدو عصر دا ویلا ہویا تے رب ہونا اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے، شام دا ویلا ہو گیا ہے، ایک غروب ہو گیا ہے، تے ہن ابراہیم علیہ السلام نتیجہ قوم دے سامنے کی رکھ دینے، اور جنہ دے پلے عقل ہوئے نا وہ یہ نہیں ویندے کہ بابے ہونا کو سب کوئی لب جائے گا، وہ ویندے کی نے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا میری قوم یہ ہو جا شرک میرے کو نہیں ہوندا، یہ ہو جا شرک میرے کو نہیں ہوندا، کیوں؟ جیڑا ڈوب جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا، جیڑا مر جائے وہ داتا نہیں ہوندا، اور جیڑا قبر میں چلے جائے، دیکھو نا سوچنے والی گل ہے، اللہ پاک نے عقل دیتی ہے، بھائی سوچو، کوئی کسی نے ساڈے والوں
کوئی جو کردا ہے کرے پیا، لیکن سوچو قرآن دے اوتے غور کرو، قرآن نے کی سمجھایا ہے؟ بندہ مر گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے، فلاں بزرگ فوت ہو گئے، فلاں امام فوت ہو گئے، فلاں عالم صاحب فوت ہو گئے، جناب پی ہوئی ہے میت، اٹھ سکتی نہیں، ہل سکتی نہیں، بول سکتی نہیں، سن سکتی نہیں، چل سکتی نہیں، انہوں آپ نوایا ہے، انہوں غسل دیتا ہے، انہوں کفن بھی آپ پوایا ہے، انہوں چار پائی تے بھی آپ لٹایا ہے، انہوں کندیاں تے بھی چوکے آپ لے گئے نے، قبرستان دی اندر رکھ دیتا ہے، اے جناب سامنے ہوں جنازہ پڑھن لگے نے تے کی کہندے نے اللہم اغفر لے حینا و میتینا۔ ایمانداری دی گل دسو، باپ آدم تو لے کر کے ہون تک کسے بھی یا ساڈی امت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی اندر کسے نے یہ گل کی ہوئے اللہم اغفر لے حینا و حینا؟ آ جڑا بابا پیا ہے بھی جاگدا پیا ہے، سب نے کیا اسی زندہ تے مردہ، اللہ تیرے دربار وچ آئے ہیں تے واسطے دعاواں کرن واسطے، کیوں جی اینی گل ہوئی نا؟ پھر اسی قبر دے وچ لاہتی وچ رکھ دیتا ہے، اٹاں لا دیتی ہیں، مٹی پا دیتی ہے، مٹی پا کے دعا خیر مانگ لئی، ایک شوالے اللہ آ تیرا بندہ اسی تیرے حوالے اڑ کر کے جا رہے ہیں، اے عالم برزخ دے اندر ٹر گیا ہے، اے دا ساڈے نالوں تعلق ختم ہو گیا ہے، اے عالم برزخ دے اندر چلا گیا ہے، اور گھر آ گئے چند دنوں تو بعد ہفتے تو بعد اتنے جھنڈا لگ گیا ہے اور اتنے لکھ دیتا ہے آخر جی جناب اے پہنچی ہوئی سرکار یا باہر جو بھی سنو انہوں پتہ لگتا ہے میری قبر تے چڑا بیٹھا ہے کہ چڑی بیٹھی یا ہائے ہائے افسوس رب نے تینوں عقل دیتی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایہو تے گل سمجھ آئی تے جناب بابا میر محمدی پتہ کیا کہندے ہوندے سن، فرماندے نے بندہ بن جا تے رب وال سو رمیاں، کہندے نے اللہ پاک والا ہو جا، بندہ بن جا تے رب وال سو رمیاں، جے دے بن نہیں ہو دجا ہو رمیاں، او پرا چھڑ دے چٹنی گورمیاں، کہہ دے لا الہ الا اللہ، تے فرمان دے نے دانے پون کے زمین وچ، اوے بونا ہے کیوں دانے پون کے زمین وچ، دانے پون کے اگر زمین وچ بوئیے تو اگدے نے، تے پھر جیڑا بندہ مر جائے تو قبراں میں سندا ہے، وہ کیویں مشکل کشا بن گیا، کیویں حاجت روا بن گیا، کیویں اولاداں دین والا بن گیا۔ بھائی سوچ ذرا اپنی عقیدے صحیح کر، جو عقیدہ تیرا صحیح ہوئے گا پھر قربانی تیری قبول ہوئے گی، کیونکہ دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیسا۔ اللہ اکبر، فرماندے نے دانے پون کے زمین وچ، اوے بونا ہے کیوں حل شور زمین وچ، اے چونا ہے کیوں، اللہ اکبر، فرماندے نے تھان چھڈ کے تے پوچھل چونا ہے کیوں، کہو لا الہ الا اللہ، او موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشک تے ریگستان وچوں، او پوت مل دے نہیں لوگو قبرستان وچوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نو سمجھایا تے آپ نے اعلان کی کیتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرماندے نے میری قوم دے لوگوں میں اپنے رب دا ہو گیا، اس تو بغیر میں کسی نو بھی نہیں مندا۔ ایک دن خیال آیا، آکھیا باپ نے میرا پتر آ ویکھ کنے معبود تیار کیتے نے ذرا ویچیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹوکری وچ پائے کہ گل بنیا کہ لت بنی کھچ دے پھردے نے گلیاں وچ تے کہندے نے لوگو
आ साडे कोलों चीज़ खरीद लो जी सीधी जहन्नम में लैके जाए। हुण देखो ना, एक मरूद बेचने वाला बाहर आवाज़ां देवे भी मेरे को काने मरूद ले लो, कोई लवेगा? शाम को वापस आ गए खाली हथ, हफ्ता गुजर गया कुछ नहीं। पर मैं पुत गल आ, तू बेचण जाना कि की कर जाना? वो सारियां लामे देने शुरू कर देते भाई जनाब तुहाडा पुत्र ते साडे माबूदां दी तौहीन पिया करदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद आज़र या तारुख फरमांदे ने, फरमाया जा फिर इंज कर, बादशाह के दरबार में उस राशन लभ रहा है, जा लै आ फिर, क्यों कारोबार से तू चलाया ही कोई नहीं। आप जानते ने वेखिया सारे सजदा पे कर रहे हैं, गिटियां नूं हथ गोडियां नूं हथ सजदे विच पै गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, खलोते रहे। उन्हें आख्या बच्चे को पूछो है जवान आया है, इन्हें मैंने सजदा नहीं किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं रब तो इलावा किसी नूं सजदा नहीं करता। ते कुरान ने गवाही दी है कि वाकई ये होया है। अल्लाह फरमाते ने अलम तर इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही, ए मेरा सोना महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडे को खबर पहुंची है ना मेरे इब्राहीम दी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਕਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਯੁਹਯੀ व युमीत, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਾਲ ਅਨਾ ਉਹਯੀ व उमीत, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। जेल दे जो बंदा कढ़िया उन्होंने फांसी दे दी, जिन्होंने फांसी देनी सी उन्होंने आज़ाद कर देता, लेकर मैं ये भी काम कर देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमान लगे भी मुशरक की मत मारी होती है, लोगों ने सुन लिया तो उन्हें कहना क्या बात है जी, वाकई साडे रब ने काम करके विखाया। ते अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुइतल्लज़ी कफर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने फरमाया गल सुन मुख्तसर, मेरा रब मशरक वालों सूरज लैके आउंदा, तू मगरब वालों लैके आ। जिधर मगरब वालों तू लैके आएगा फिर सोचा जा सकता लिया। ते रब दा कुरान ही कहंदा फ़बुइतल्लज़ी कफर, काफर लाजवाब हो गया है। हुण बाप ने भेजिया दाने लैन, वापस होए, आख्या मैं मेरी गैरत गवारा ही नहीं करती कि मैं इथों मतलब को गला लै जावां। वापस रोए थोड़ा जा, क्योंकि बाबल शहर तो थोड़ा जा हटवा सी। ते घर जाते जाते आख्या भी फिर मैंने पुछना कोई चीज़ नहीं लियांदी। तारीख के अंदर मैं पढ़ रहा था, पर रस्ते के अंदर सोची पै गया दो थैले जे ना मिट्टी के भर के रख लै। जाके वेख्या सारे सुत्ते बन के सौ गए। सवेर नूं मां उठी, उन्हें कटुआ के मुंह खोले ते दाने, रोटी पका ली। सवेर नूं पुछदे ने अम्मा जी आटा कितों लिया सी? मैं पुत जी रात तू दाने लिया सी, मैं चक्की दे पी के आटा ते रोटी तैयार कर दी है। तो फरमाया फिर मेरी अम्मा सुन, जेड़ा दाता होवे ना वो इंज ही करता है, सिर्फ मंगण वाले होण। अज और रब जेड़ा उस वक्त रब सी अज भी वही रब है कि नहीं, लेकिन मंगण वाले वो नहीं रहे। मंगण वाले दे अकीदे कमजोर हो गए। मेरे नबी दा सहाबी है, आके अर्ज करता है घर पूछिया खाना है? फरमाया जी नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया फिर रब को मंगिए, मंगन लगे। उन्हें घर मसला बिछा लिया, ने बाहर मसला बिछा लिया, वापस आया, बड़ा कम बनया, क्योंकि वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। वापस आया तो पूछया, आख्या जी रब ने अपनी कुदरत के कमाल नज़ारे विखाए आ। ये अपने को मैं गल नहीं सुना रहा, मुसनद अहमद की रवायत जे। फरमाया जी मैं तो अजीब मंजर वेखिया, जो तुसी बाहर चले गए, मैं अंदर रब के अगे हथ फैलाए, चक्की चलन लग गई, चक्की दे विचों आटा निकल रहा, मैं बोरियां भर भर के वेखो कपड़े भर भर के रख ले, भांडे भी मुक गए आ। तो फरमाया हुण तुसी बैठो, मैं तुहाडे वास्ते जल्दी जल्दी रोटियां ला लवां। तंदूर ते गई तो तंदूर दे विच रोटियां ना भरिया होया, अग पड़ रही है, रोटियां पक्कियां हुई ला के ते लै आई।
ਤੇ जनाब वो नबी का सिहाबी पता की है कहता है भी कमाल नहीं हो गई। मैं वेखा तो उन्हें आख्या भी आ ला हुण तू बर्तन लैके ना कोल रख लो भर भर के रखी जा। सोच ही पै गए। आ कहन लगे मैं वेखा तो सही भी ये किधरों आटा निकलता है। पड़वा चुकिया आटा उथे रुक गया। नबी पाक सल्लम के कोल पहुँच गया। अल्लाह के महबूब एक रब की रहमत आई पर मेरी गलती नाल गवाच गई। फिर मैं की होया मैं रब कोलों मंगिया रब ने घर की चक्की चला दी हर चीज़ भर गई आटे के नाल भर गई। ते मेरे ज़हन में आया मैं वेखा ना पिछों दाने पाने वाला नजर आता है ना पिछों मशीनरी को चलती नजर आ रही है। ये किस तरह पक्की पकाई ताज़ा रोटी तैयार हो रही है। तो अल्लाह के महबूब बंद हो गई। पर मैं परवाने रब इंज ही रहमत करता है जो रहमत करन ते आउण जे तू उन्होंने उस तरह ही चलते रहन देनो क्यामत तक सारा मदीना इथों रोटी खांदा। ओ भाई मंगण वाले बन जाओ। इस वास्ते मैं कहना है जो मंगना ही रब कोलों मंगी नी ते मंगदियां मूल ना संगी नी ना उन्हां दे दर लंगी नी जेड़े पंगी ते बदकार ते एक दिन मर जाना। एवें ना ढेरी वेख के झुक जिया कर आख्या कर तो सब कुछ लभदा नहीं। आख्या कर जो कुछ लभदा किहदे कोलों लभदा अल्लाह कोलों लभदा। फरमाया जे ओ देवे ते देंदा अल्लाह नी तू उसे ते रख तसल्ला नी छट गारां दा तू पल्ला नी तेरा हो जाए बेड़ा पार ते एक दिन मर जाना। औलादा देण वाला कौन लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा व यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशा अक़ीमा। बाकी बात इंशाअल्लाह अगले जुमे करांगे। अल्लाह तो दुआ करो क्योंकि मेरा मौजू ये हुई है कि अगर कुर्बानी कबूल करनी है तो अकीदा दुरुस्त कर जिवें इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्योंकि कुर्बानी का जो अमल है ना कि ईद उल अज़हा आ रही है ये तीन किरदार ने एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बीबी हाजरा तिन्हां दा किरदार तुहाडे सामने आएगा। तो फिर सोचना तुसीं किथे किथे फिट होंदा जा रहा है। जिथे जिथे इन्हां दा किरदार फिट होवे वो अपनी अपनी इस्लाह करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।